Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, hari ini hari Isnin 28 hari bulan 9 2020. Kita sudah menghampiri hari-hari terakhir pada bulan September. Okey? Okey, video kali ini adalah siri ketiga untuk video asas pengenalan Forex, di mana dalam asas pengenalan Forex ini saya memberi sedikit info-info berkenaan dengan pergerakan market structure, SNR dan juga SND. Kalau kita tuan-tuan lihat video sebelumnya, saya ada menceritakan di mana market bergerak dalam pergerakan membuat high dan low, dan ini dinamakan sebagai pergerakan market structure, di mana dalam market structure itu kita boleh determine, kita boleh mencari di manakah zon-zon SNR dan juga zon-zon SND. Okey? Okey. Untuk kali ini saya akan cuba untuk menjelaskan, untuk menjelaskan bagaimana kita boleh determine zon-zon SNR dan juga zon-zon SND berdasarkan pergerakan sebatang candle di weekly. Kalau tuan-tuan sedia maklum, saya suka melihat candle-candle close di weekly kerana ia akan memberi gambaran di manakah arah perjalanan market, arah potensi perjalanan market pada minggu hadapan. Okey? Okey, kita bermula di sini. Okey. Saya dah buka chart gold ya. Okey, gold. Saya sebenarnya sekarang saya jarang trade gold kerana pergerakannya sebenarnya agak kasar. So, untuk equity yang kecil tidak digalakkan untuk trade gold sebenarnya, tetapi untuk scalping ataupun sekadar untuk mencari 30 pips ke 50 pips tak ada masalah, tetapi bergantunglah kepada tuan-tuan ni. Okey, kalau tuan-tuan perhatikan minggu lepas, kita melihat ada sebatang candle di sini ya tuan-tuan. Tuan-tuan perhatikan ada sebatang bearish candle. Bearish candle ini ialah arah perjalanan market yang kita boleh lihat ataupun yang kita boleh determine untuk minggu ini. Okey, kerana apa? Kita lihat this particular bearish candle, dia telah mematikan this particular bull. Okey, this particular bull. So kalau tuan-tuan lihat, ada candle bull sebelumnya telah pun dimatikan oleh sebatang bearish candle, dan tuan-tuan perlu ingat ini adalah pergerakan weekly. Okey, ini adalah pergerakan weekly. So, saya lebih melihat bahawasanya gold ini masih ada potensi jatuhan. Tetapi, perlu diingatkan bahawasanya untuk mencari entry terbaik, kita hendaklah melakukan analisa dengan menggunakan time frame yang lebih kecil. Kalau contohnya di weekly, saya lebih gemar untuk mencari entry di H4, dan kalau di daily di H1, dan begitulah urutannya. Okey, kembali kita kepada analisa gold di time frame weekly. Kita melihat this particular candle bull telah pun dimatikan oleh this particular bearish candle. Kalau kita lihat, ini ialah bearish candle. Okey, bearish candle. So, bearish candle ini mengatakan bahawa jatuhan masih lagi kuat. Okey, jatuhan masih lagi kuat. Adakah dia akan diikuti dengan jatuhan pada minggu ini? Itu kita tidak tahu. Tetapi, saya melihat this particular candle sebagai arah sell. Kerana apa? Kerana dia telah pun mematikan this particular bull candle, dan dalam saya sama tuan-tuan lihat di sini ialah support. Okey, di sini ialah support yang telah pun berjaya dipecahkan oleh sebatang candle di weekly. Okey, di weekly. Ini dia sebatang candle. Okey. Apa signifikannya pergerakan candle ini? Kalau tuan-tuan perhatikan, kita belajar pembacaan candlestick. Okey. Ini ialah open price. Okey, open price, dan di sini ialah closing price. Okey. So, kalau kita melihat pergerakan sebatang candle weekly, kita boleh membuat kesimpulan bahawa open price ini bertindak sebagai resistance.
okey, bertindak sebagai resistance. Dan close price bertindak sebagai support. Okey, itu basic, itu asasnya untuk melihat pergerakan candle. Normally kita lebih gemar ataupun saya lebih gemar untuk mencari candle-candle di daily ataupun di weekly, kerana di situ kita boleh melihat pergerakan ataupun kita boleh determine di manakah resistance dan di manakah support. So normally open price resistance bertindak, okey, di sini resistance. So resistance ialah di mana di open price, open price. Open price bertindak sebagai resistance untuk this particular candle, dan close price bertindak sebagai support. Close price. Okay. Dan of course kita di sini ada high dan juga ada low. High low, open price, close price. Ini yang kita panggilkan sebagai OHLC. Open, high, low, OHLC, open, high, low, close. Whatsoever lah, saya pun dah lupa. Tapi lebih kurang macam tu lah. So kita ada open price, kita ada close price, kita ada low di sini yang jarum terendah, dan juga kita ada high di sini. So di sini kita boleh determine di manakah zone-zone resistance di weekly untuk sebatang candle this one, dan support di weekly. Okay. So di sini kita sudah determine di manakah resistance dan di manakah support, dan kita zoom in di time frame yang lebih kecil. Okay, kita zoom in di time frame lebih kecil. Okay. So, okay, saya tandakan dulu candle weekly ni tuan-tuan. Saya tandakan dengan sebatang. Okay, di situ. Dan di H4, candle weekly-nya bermula di sini ya. Di sini ialah candle weekly-nya. So, kita boleh kecilkan ataupun kita boleh buat another marking. Okay. This one mewakili perjalanan weekly. So, kita boleh marking, kita boleh buat satu marking yang baru. So, kita cantikkan sedikit. Dan di sini ialah resistance. Di sini ya resistance, iaitu open price candle di weekly. Dan di bawah ini bertindak sebagai support. Okey, bertindak sebagai support. Okey. Cantik, cun. Okey. So kalau nak memudahkan, tuan-tuan boleh juga pakai period separator. So kalau dalam period separator ni je, ini ialah perjalanan di sepanjang weekly. Okey, daripada sini ke sini ialah perjalanan sebatang candle di weekly. So daripada situ kita boleh menggunakan what we call that as a period separator. Kita boleh determine di manakah titik terendah di sepanjang minggu lepas, dan di titik tertinggi untuk perjalanan minggu lepas, dan titik terendah untuk di sepanjang perjalanan minggu lepas. Okay. So kat sini kita dah determine where is the resistance, which is the open price, and where is the support, which is the close price. Okay. So saya buang period separator ni, saya tak nak pakai pun. Okay. Tuan-tuan, kita melihat bahawasanya kat sini, kalau based on pergerakan pun, kita melihat market membuat new low. This one is new high, this one is the higher high, dan this one is lower low. So kita melihat struktur sekarang masih lagi berada dalam keadaan downtrend di H4. Struktur semasa, saya bercakap mengenai struktur semasa. Saya tak berkata berdasarkan overall structure. Yes, kalau kita lihat overall structure di daily dan juga di weekly masih lagi strong. Masih lagi strong buy. Tetapi kenapa saya mencari sell? Kerana di H4 struktur semasa kalau kita lihat pergerakannya begini. Pergerakannya begini. Okay. Dan price membuat new low. New low. Ini higher high. This one is a new low. This is a lower high. This is lower low. So melihat kepada keadaan ini, kita boleh identify, kita boleh identify di manakah struktur-struktur yang kita katakan zon-zon yang kita katakan sebagai yang berkepentingan.
berkepentingan. Okay, so selagi this particular movement price tak break this particular higher high, kita masih mengatakan price masih lagi structure-nya berada dalam keadaan downtrend. Untuk structure semasa ya tuan-tuan, ini pergerakan semasa. Of course, kalau tuan-tuan lihat untuk pergerakan what we call that, pergerakan di major time frame ataupun di higher time frame, yes, masih lagi strong buy. Masih lagi strong buy. Tuan-tuan lihat di sini pergerakan market membuat sideway yang panjang di sini. Sideway yang panjang, dan kemudiannya ada berlaku satu jatuhan yang berjaya break this particular low. So dia membuat new lower low. So kita tahu sekarang structure berada dalam keadaan downtrend untuk structure semasa. Okay, untuk structure semasa. Okay, done. That one is done. Okay, so berbalik kita kepada pergerakan ataupun berbalik kita kepada pergerakan mingguan. Okay, yang saya tandakan daripada sini dan ke sini. Okay, ini adalah pergerakan mingguan di mana price membuat di weekly membuat sebatang candle bearish, sebatang candle jatuhan di weekly, which is kita lihat di sini candle ini yang berjaya mematikan bullish di sini. So actually di sini sudah start trend trend bearish bermula di sini, and then price cuba untuk break ataupun retest this particular zone, tak lepas, and then price turun. Ini ada lagi satu bearish engulfing yang mematikan this particular bullish, and then price naik, cuba break, tak lepas, dan satu jatuhan yang amat banyak lah, amat dahsyat di situ. Okay, fine. Okay, so kita sudah determine di manakah support and resistance kita di H4 berdasarkan pergerakan sebatang candle di weekly. Okay, so kalau kita melihat di daily tuan-tuan, di daily sudah ada satu signal yang mengatakan bahawanya jatuhan ini sudah pun bermula apabila CB1. Okay, ini saya gabungkan sedikit dengan CB1 ya. Di sini ialah CB1 yang telah pun berjaya dipecahkan. Okay, CB1 di daily. So melalui bila sudah berlakunya CB1 telah pun break oleh this particular candle, so kita ada syarat untuk penarikan Fibo sudah ada. So daripada sini kita boleh ukur ke manakah hala tuju price. So kita melihat di sini adalah antara zon-zon yang berpotensi untuk price sampai. So kita melihat jatuhan ini masih belum lagi tamat. Kerana apa? Kerana dia ada potensi untuk sampai ke zon 161. Ini potensi sampai ke zon 61, ataupun kita target, this one is just sekadar pullback. So kita target pullback ini kemungkinan besar akan sampai ke zon 161, which is di sini kita melihat ada satu zon di sini ya. Di sini ada satu zon yang kita katakan sebagai zon SND ataupun SR, tak ada masalah, tapi saya boleh menggambar di sini ada satu zon yang boleh katakan ada potensi peluang-peluang kita untuk mencari buy. Okey, mencari buy. So ultimate target kita ialah di sini. Okey, this one ialah kita punya ultimate target, which is di zon 161, which is berdasarkan penarikan Fibo di daily setelah berlakunya pemecahan CB1. Okey, CB1-nya di sini. Okey? Okey, clear. Okey, so saya buang Fibo-nya. Okey. Tetapi di H4, dalam masa yang sama kita melihat di H4, tuan-tuan, okey, di sini ialah pergerakan di H4. Okey, daily. Okey, ini ialah pergerakan di H4. So di H4 kita sudah tetapkan di manakah zon resistance, which is di sini, dan this one ialah zone support. Supportnya berada di sini. Okay, supportnya berada di sini. So melalui pergerakan support and resistance, saya ada terangkan dalam video-video sebelumnya, di antara in between support and resistance terletaknya SND, which is supply and demand. Okay, so macam mana kita nak cari zone supply and demand ni? Normally saya akan menggunakan
penggunaan line chart. Okey, penggunaan line chart, dan saya akan mencari point-point ataupun bucu-bucu tajam yang very significant. So kalau kita lihat di sini ada satu significant di sini, bucu tajam di sini. Kita ada satu lagi di sini, pergerakan bucu tajam. Dan kita ada satu lagi which is di sini, pergerakan bucu tajam. Okey. Di sini pun ada, boleh ambil, tak ada masalah. Kita ambil bucu tajam di sini, tak ada masalah. Kita boleh tandakan tuan-tuan, kita tandakan. Dan of course lah di atas ni, normally di atas ni ialah kita punya resistance lah. So nak tanda, this one is dah masuk zone resistance, so saya biarkan. So this one is antara bucu-bucu tajam yang kita tanda. Okey, kita boleh tanda. Ataupun kita melakukan satu, kita pakai satu, what we call that as satu trend line yang panjang lah. Kita buat satu garis lurus untuk determine this particular zone bucu tajam, which is di sini. Ada satu lagi di sini. Ada satu lagi di sini. Dan satu lagi di sini. Okay. So kita move to, okay, kita dah dapat satu bacaan ataupun satu garisan yang menandakan this one is antara zon-zon yang kita dah marking yang bertindak sebagai SND, supply and demand. Dalam kes ini, oleh kerana kita mencari, saya melihat peluang lebih kepada sell, so saya akan concentrate untuk mencari supply zone. So benda yang saya tanda ni is actually is a supply zone. Kita ada banyak supply zone di sini. Kita ada di sini, kita ada di sini dan di sini. Merata-rata. Okey? Okey. Dalam masa yang sama, kita melihat bahawasanya di H4, CB1 telah pun pecah. Which is di sini. Ini adalah CB1 di H4. Okey? CB1 di H4. Allahu Akbar. Okey? Ini adalah CB1. CB1 ni berada di sini. CB1. Okey, CB1. So, melalui pemecahan CB1, kita boleh melakukan penarikan Fibo, which is Fibo musang lah. Tuan-tuan, Fibo musang. So, yang terendah ni berada di sini. So, melalui penarikan Fibo musang, kita boleh melakukan jangkaan atau kita boleh melakukan projection ke manakah hala tuju price selepas ini. So, melalui penarikan Fibonacci ataupun FMCBR, kita boleh jangkakan price akan cuba untuk test this particular zone. Okay, this particular zone, which is di zone 161 ataupun zone 261. Okay, ataupun 261. Ataupun dia boleh test balik ke zone 423, tak ada masalah. Tetapi saya menjangkakan di antara potensi pullback ini sama ada di 161 ataupun maksimum 261. Okay, so potensi pullback di sini, potensi pullback di zone 161 ataupun maksimumnya di 261, potensi maksimum pullback. Saya menjangkakan sahaja, tuan-tuan, menjangkakan sahaja. Kerana apa? Kerana dia boleh pergi sampai ke 423, tak ada masalah. Tetapi saya melihat di sini, di zon 421 ni ada satu tempat yang saya boleh katakan antara tempat-tempat yang menarik. Kerana apa? Kerana kalau kita kecilkan sedikit, this one is what we call that satu support yang kuat di sini, support yang kuat yang telah pun berjaya dipecahkan. So this one bertindak sebagai support become a resistant, ataupun saya ada pernah menerangkan di video sebelumnya, bertindak sebagai swap zone. Di sini juga boleh bertindak sebagai swap zone, tidak ada masalah kerana di sini ada support yang telah pun berjaya dipecahkan. So this one dia test balik, tetapi saya lebih gemar untuk menunggu price datang ke area 261, ke area zone 21, kerana di sini ada satu support yang telah pun berjaya dipecahkan. Ini sekadar jangkaan ya tuan-tuan, sekadar jangkaan. Tetapi kita hanya boleh membuat jangkaan, and then kita melihat apabila price sudah sampai ke zon-zon potensi pullback kita, which is di mana di 161 ataupun di 261, di situlah kita akan menggunakan ataupun kita melihat reaksi harga, ataupun kita panggil sebagai price action. Okay, reaksi harga ataupun price action. So, melalui jangkaan yang telah kita buat ini, okay, melalui jangkaan yang kita telah buat ini,
This one is pergerakan di daily. Kita melihat di daily. Okay. So this one kita sudah ada. Kita sudah ada projection di manakah harga akan naik, akan naik, di manakah harga akan berhenti. So kita ada potensi maximum pullback kita which is di zone 261 ataupun di zone 161. Okay. Okay. So kita menjangkakan bahawasanya, okay, saya buang Fibo ni kerana dia macam agak mengganggu. Okay, saya buang. Okay. So, di H4, kita melihat, kita sudah tandakan satu garisan, which is kita punya line supply and demand, which is kalau kat sini bertindak sebagai supply zone lah. So, kita ada satu supply zone yang pertama, kita melihat dia sudah test, and then yang pertama dia reject, and then sekarang dia nak retest balik. Kalau berjaya break, insyaAllah dia akan mencari ke zone potensi pullback kita di 161. Dan kalau dia berjaya break this particular zone, dia akan pergi ke potensi maximum pullback which is 261. Sekiranya price berjaya break this particular zone, kemungkinan dia akan test balik this particular resistance dekat atas ni. Okay. So, tetapi saya lebih gemar untuk mencari peluang sell untuk gold. Even though saya tahu buy pun akan memberi pulangan pips yang banyak dekat sini pun. Kalau kita lihat, kalau naik sampai atas ni, kalau kita ada entry dalam 460 pips, kalau sampai sini dalam 700 pips, 700 pips which is benda yang banyak tuan-tuan, banyak. Tetapi kalau kita melihat perjalanannya di sini, sekiranya kita berjaya sekiranya betul price naik ke sini and then price turun daripada zone 161 ni ke bawah, kita melihat yes, itu dia dalam 1200 pip. Ataupun kalau dia naik sampai 261, kita melihat dalam 1500 pip. Pulangan yang lumayan. Tetapi kita tahu pergerakan gold ini adalah pergerakan yang agak kasar. Tetapi itu bukan objektif video kali ini. Video kali ini objektifnya adalah untuk mencari, untuk kita melihat potensi arah berdasarkan candle weekly. Which is, kalau kita lihat di weekly candle, kita ada sebatang, pada minggu lepas ada sebatang candle bearish yang close. So, daripada sebatang candle bearish ini, kita boleh melihat open price bertindak sebagai resistance, close price bertindak sebagai support. And then kita zoom in di time frame H4, kita melakukan penandaan support and resistance, which is di sini zone-zone tertinggi di weekly pada minggu lepas, which is bertindak sebagai resistance. Dan di bawah ini adalah zone-zone terendah untuk minggu lepas, bertindak sebagai support. Okey, bertindak sebagai support. So, di antara pertengahan ataupun in between SNR, support and resistance, adalah zone-zone SND. Zone-zone SND. Okay, zone-zone SND. So, daripada sini, melalui penandaan bucu-bucu tajam, saya melihat di sini ada satu bucu tajam, di sini bucu tajam, di sini bucu tajam, dan di sini bucu tajam. So, di sini adalah antara zone supply zone. Supply zone yang boleh kita consider sebelum kita melakukan entry sell. Tetapi melalui penarikan Fibonacci, setelah CB1 dipecahkan di sini, okay, setelah CB1 dipecahkan di sini, projectionnya melalui pembacaan Fibonacci ataupun melalui penggunaan Fibo Musang, kita melihat potensi pullback akan berada di sekitar zone 161 ataupun maksimum 261. Okay, maksimum 261. Adakah dia akan terhenti di 161 ataupun 261? Itu kita tak tahu. Tapi berdasarkan projection Fibonacci, ini adalah antara zone-zone yang menjadi pemerhatian. Okey, zone yang menjadi pemerhatian. Dan berdasarkan penarikan Fibo di H1, setelah berlakunya pemecahan CB1 which is di sini, kita menjangkakan price akan mencari zone 161 which is di sekitar ini, di sekitar bawah ini. Okey, itu ialah secara long termnya untuk time frame daily. So, kita jangkaannya untuk time frame daily, price akan turun untuk mencari
zon 161 di sekitar bawah ini. Tetapi di H4 kita melihat sekarang ni telah berlakunya pullback setelah berlakunya pemecahan CB1 di H4. Okey, pemecahan CB1 di H4. So, tetapi kita melihat arah weekly masih lagi sell setelah berlakunya satu candle bearish engulfing pada minggu lepas. So, saya lebih gemar untuk mencari entry sell. Boleh buy tak? Boleh. Tak ada masalah kalau kita nak buy. Tak ada masalah kalau kita nak buy. Tetapi kita perlu melihat di manakah entry buy yang terbaik sebelum kita melakukan pendandaan tempat entry buy yang terbaik, yang terbaik. So, kalau kita lihat di sini, zon-zon support di bawah ni adalah of course lah antara zon-zon buy yang terbaik. Kerana apa? Ini adalah antara titik-titik ataupun di antara zon-zon terendah di sepanjang minggu lepas. So, of course, zon-zon terendah di sepanjang minggu lepas ialah antara zon-zon yang menjadi perhatian untuk kita buy. Kerana apa? Kita tahu kita buy di support, kita sell di resistance. Kita buy di lower price, kita sell di high price. Okay? So, ini adalah antara zon-zon yang terbaik untuk kita buy lah. Sekiranya berlakunya rejection. Kalau tuan-tuan perhatikan, di sini adalah antara zon terendah minggu lepas. Dia datang test balik, dia tak pergi break, and then dia reject. And then ada satu engulfing buy, engulfing bull di sini yang menandakan berlakunya rejection. Dan sekarang ini price masih test lagi di antara zon yang kita marking ni, which is di sini adalah antara supply zone yang pertama. Sekiranya break, insyaAllah dia akan mencari zon 161. Kalau break, 261. So, target saya ialah untuk sebenarnya saya target untuk sell di zon 261. Tetapi saya akan melihat juga reaksi price di 161. Okay? So apa dia di sini adalah di antara zon-zon yang kita panggil sebagai supply zone. Okey. Supply zone di sini satu. And then kita ada supply zone yang kedua, which is di sini. Okey. So di sini juga ada antara tempat-tempat yang bagus. Kerana apa? Di sini ada satu bearish engulf yang mematikan bull di sini. Okey. Dan di sini juga ada satu bearish engulf yang mematikan bull di sini. So kita ada dua zon yang menjadi pemerhatian sebelum kita mencari entry set. Okay. So objektifnya di sini ialah saya actually tak nak buat mapping, tetapi saya melihat untuk menerangkan kepada tuan-tuan mengenai market structure, mengenai SNR, mengenai SND, macam mana kita nak melakukan penandaan SNR dan penandaan SND. Saya menggunakan candle weekly ataupun daily. Dalam kes ini saya menggunakan candle weekly. So, apa intipatinya tuan-tuan? Intipatinya ialah open price bertindak sebagai resistance, close price bertindak sebagai support. So, dalam kes ini, kita melihat sebatang candle di weekly. So, kita melihat antara zon-zon tertinggi harga di weekly ialah di area sini, which is bertindak sebagai resistance, which is dia punya open price. Dan zon-zon terendah di weekly bertindak sebagai support, which is dia punya closing price. Sekiranya area closing price ataupun support ini dipecahkan, insya-Allah price akan cuba mencari zon 161 melalui penarikan Fibonacci di daily setelah berlakunya pemecahan CB1. Okay? So, bila kita dah determine kita punya SNR, so kita tahu di antara SNR adanya zon SND, which is zone supply and demand. So, kalau melihat daripada situasi di sini, kita melihat pergerakan minggu lepas adalah pergerakan jatuhan. So, bila berlakunya pergerakan jatuhan, kita mencari zon-zon supply zone, which is kita nak follow. Kerana kita tahu arah pada minggu lepas tunjuk bahawasanya price arah sell. So, kita nak mencari peluang-peluang sell. Lebih gemar untuk pada saya personally, saya lebih gemar untuk mencari peluang-peluang sell. Kita boleh buy atau tidak, boleh buy. Tak ada masalah. Saya tak mengatakan kita tak boleh buy. Kerana apa? Kerana kita melihat di mana ada sell, kerana dalam pergerakan market ada buy dan sell, ada buy dan juga sell. Tapi kerana apa? Kenapa saya memilih untuk menumpukan kepada sell? Kerana saya melihat di weekly ada satu bearish engulf yang besar,
And then kalau kita zoom in, kita melihat pergerakan pada minggu lepas ke trendnya ataupun pergerakannya berada dalam keadaan jatuhan. So saya lebih gemar untuk mencari setup sell. So melalui penandaan SND, kita boleh melihat melalui penggunaan line chart, kita mencari bucu-bucu tajam, kita melakukan penandaan bucu-bucu tajam, dan apabila melakukan penandaan bucu-bucu tajam diikuti dengan penarikan Fibonacci setelah berlakunya pemecahan CB1. So kita melihat ini antara zon-zon yang menjadi perhatian, which is potensi pullback di 161 dan potensi maksimum pullback 261. Sekadar projection, sekadar forecast sahaja. Sekiranya zon support ini dipecahkan, InsyaAllah price akan mencari ke zon 161 melalui penarikan Fibonacci di daily setelah berlakunya pemecahan CB1. Okay? Tetapi kalau tuan-tuan kalau melihat di sini, ini adalah antara mapping yang telah saya buat, yang saya telah buat sebentar tadi untuk mencari ataupun untuk melakukan penandaan resistance SNR dan juga SND. Okay? SNR dan juga SND melalui pergerakan sebatang candle di weekly. Okay? Dalam masa yang sama, of course lah, saya telah pun melakukan sedikit mapping untuk gold, ya tuan-tuan. So para penggemar gold bolehlah melihat potensi-potensi ataupun melihat potensi setup sell. Tetapi bagi siapa yang mengambil peluang untuk buy, tak ada masalah. Kenapa? Kerana kita melihat di sini telah berlakunya rejection di zone-zone support, which is close price di weekly. So ada sebatang candle bull yang mematikan bear di sini, dan dalam masa sama di sini CB1 pun telah terjadi perpecahkan. So kita melihat di sini adalah zone initial break, price datang balik test zone initial break, and then price tendang, and then sekarang price naik ke atas. Adakah dia mampu untuk pecah ataupun mencapai zone potensi 161? Kita akan lihatlah pada pergerakan untuk sepanjang minggu ini. So, key point ni apa di sini? Key point di sini ialah, first, kita akan menentukan arah berdasarkan pergerakan candle di daily ataupun weekly. Dalam kes ini, saya mengambil pergerakan arah di weekly kerana apa? Sebatang candle weekly telah pun mematikan bull candle sebelumnya. Dan candle di weekly itu, sebatang candle weekly itu adalah bentuk bearish. So daripada sebatang candle di weekly, kita menentukan open price bertindak sebagai resistance, which is zone-zone tertinggi harga di sepanjang minggu lepas, dan di closing price bertindak sebagai support, di mana itu adalah antara zone-zone terendah sepanjang minggu lepas. Okey. Setelah kita melakukan penandaan resistance, support and resistance, kita akan melakukan penandaan SND, supply and demand, melalui penggunaan line chart. So daripada penggunaan line chart ni, kita hanya mencari bucu-bucu tajam. So kita melakukan satu penandaan di antara bucu-bucu tajam, and then kita move balik kepada bar chart, kepada Japanese candlestick, and then daripada situ kita melakukan penandaan supply zone. Which is, dalam kes ini, kenapa saya melakukan penandaan supply zone? Kerana saya melihat pergerakan minggu lepas sell, so saya akan mencari peluang-peluang sell. Okey, saya akan mencari peluang-peluang sell. And then dalam masa yang sama, kita boleh melakukan penambahan, melakukan penandaan Fibonacci untuk mencari potensi-potensi pullback di 161 ataupun di 261. Okey, jelas ya tuan-tuan? Jelas ya? Okey. Itulah antara cara-cara saya melakukan mapping selain menggunakan BBNA dan juga FMCBR. Of course, kita ada banyak cara untuk kita melakukan mapping. Kalau berdasarkan BBNA, macam kita melihat pergerakan mencari MAI, MA low. Okay? And then kalau FMCBR, kita melihat pemecahan CB1 dan potensi perjalanan untuk mencari zone TP1, TP2, TP3, which is zone 161, 261 ataupun 423. Okay, ini adalah berdasarkan pergerakan sebatang candle weekly. Kita menentukan support and resistance. Daripada situ kita menentukan di manakah zone-zone supply ataupun zone demand, SND. Okay. Tidak lupa juga, ini juga berdasarkan pergerakan structure. Okay, pergerakan structure di mana kita melihat di sini ialah higher high, di sini ialah lower low, lower high low,
dan dalam masa ini price naik tak mampu untuk pecah this particular high, and then price turun pecah this particular low dan membuat new lower low. So kita tahu DH4 sudah pun menunjukkan bibit-bibit bahawasanya trend sekarang berada dalam keadaan downtrend. Trend semasa, saya perlu highlightkan di sini, trend semasa berada dalam keadaan downtrend. Okey, jelas ya tuan-tuan? Saya harap tuan-tuan jelas dengan penjelasan ini untuk mengaitkan di antara perkaitan di antara market structure, di mana pergerakan market structure akan membuat high dan low. So high low tu bertindak sebagai resistance dan low bertindak sebagai support. So bila kita dapat determine di manakah resistance, di manakah support, daripada situ kita melakukan satu lagi penandaan, di mana penandaan supply and demand, zone-zone supply and demand. Perlu ingatkan, zone-zone supply and demand ini adalah berada di antara SNR. Berada di antara SNR. Itu ialah berdasarkan pemahaman saya. Tuan-tuan boleh setuju ataupun tuan-tuan boleh tak setuju, itu tak masalah. Tetapi berdasarkan pemahaman saya, pergerakan market structure membentuk SNR. Pergerakan SNR itu sendiri membentuk SND, zone-zone supply and demand. Okey, sekadar itu saja daripada saya untuk hari ini, perkongsian untuk asas pengenalan forex untuk siri ketiga. Okey. So dalam video kali ini lebih menekankan untuk mencari bagaimana untuk kita mencari resistance SNR berdasarkan pergerakan sebatang candle weekly, dan berdasarkan sebatang pergerakan candle weekly kita zoom in di time frame lebih kecil, which is DH4, untuk mencari zone-zone supply and demand. Okey? Sekian dulu daripada saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.